अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लीमू टीवी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन शामी कबाब। तो चिकन शामी कबाब बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो इस तरह से हैं। कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, काली मिर्ची आधा चम्मच, कचरी पाउडर 1 चम्मच। कचरी पाउडर डालने से हमारा जो चिकन और गोश्त होता है वो बहुत अच्छे से गल जाता है। चाट मसाला 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते, ज़ीरा 1 चम्मच, चिकन पाउडर 1 चम्मच और 2 अदद हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को पीस के क्यूब्स बना के रखे हुए हैं वो लिए हैं। चिकन यहाँ पे हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बोनलेस चिकन नहीं लिए, हमने दोनों तरह के चिकन लिए, क्योंकि जो बोनलेस चिकन होती है बहुत रूखा रूखा कर देती है कबाब को, जिससे कबाब आपके अच्छे नहीं बनते। हम यहाँ पे 1 किलो चिकन ले रहे हैं और 1 पाव हमने चने की दाल लिए। चने की दाल को हमने 2 से 3 घंटे पहले ही तेज़ गर्म पानी में भिगो दिया था, ताकि हमारी चने की दाल अच्छे से गल जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम चने की दाल शामिल करेंगे। चने की दाल शामिल करने के बाद हमने इसमें जो स्पाइसेस बताए हैं वो तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च, कचरी पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्ची, चाट मसाला, अदरक लहसुन के क्यूब्स, नमक, कुटा हुआ धनिया, चिकन पाउडर। चिकन के शामी कबाब बनाने में अगर आप चिकन पाउडर शामिल करेंगे तो उससे जायका बहुत अच्छा आ जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते, ज़ीरा 1 चम्मच। हम जो शामी कबाब बनाने जा रहे हैं ये तमाम मसाले हमने घर के मसालों का शामिल किया है। पैकेट के मसाले से भी आप शामी कबाब बना सकते हैं, उसमें और स्पाइसेस शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको घर के ही मसालों से बड़े मज़ेदार से शामी कबाब बनाना बता रही हूँ। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद हमने इसमें 1 मग्गा नीम गर्म पानी शामिल किया है। नीम गर्म पानी शामिल करने से ये होता है कि आपकी जो दाल होती है वो सिकुड़ती नहीं है और जल्दी और आसानी से गल जाती है। अब हम इसको चूल्हे पे पकाने के लिए रख देते हैं और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसमें बुलबुले आने लगे। हमने 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, उसको स्लाइसेस में काट लिया है और अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद जब ये अच्छी तरह से पकने लग जाएगा तो इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के कोई भारी चीज़ रख देंगे, जिससे आपका दम बहुत अच्छा आए। आधे घंटे में ही ये आपके चिकन और दाल अच्छी तरह से गल जाएगी, क्योंकि दाल हमने पहले ही गर्म पानी में भिगोई हुई थी, तो चने की दाल आसानी से पक जाएगी। अब जो हमारा थोड़ा सा पानी है उसको हम थोड़ी तेज़ आंच करके भून लेंगे। हमने पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखी थी, तो थोड़ा दरमियानी आंच पे इसको आधे घंटे के लिए पकाया था और आधे घंटे में ही ये पक के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इससे एक्स्ट्रा पानी को खुश्क कर लेंगे। एक्स्ट्रा पानी खुश्क होने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब 10 मिनट गुजर जाएंगे तो चिकन के अंदर जो हड्डियाँ हैं उसको और अच्छे से अलग कर लेंगे। हड्डियों को तमाम निकाल के हम इसको किसी ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। तो चलें हम ग्राइंडर में इसको पीस लेते हैं। तो हम इसको चॉपर में अच्छे से पीस लेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमने तमाम हड्डियों को निकाल के अलग कर लिया है। चॉपर में हम मसाला शामिल करेंगे। हमारा मसाला हमारे लिहाज से थोड़ा सा स्पाइसी हो गया है, क्योंकि हम लोग वैसे ही थोड़ा स्पाइस कम खाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1 डबल रोटी का स्लाइस शामिल किया है। अगर आपको भी लगे कि आपका स्पाइस कभी ज़्यादा हो गया है तो शामी कबाब के मसाले के स्पाइस को कम करने के लिए आप इसमें 1 अदद डबल रोटी का स्लाइस शामिल कर सकते हैं। ये टिप आपके बड़ी काम आएगी। और आपका अगर मसाला थोड़ा सा, लोगों का अक्सर स्टिकी मसाला हो जाता है जिससे लगता है कि हाथों में लग रहा है और ये कबाब ठीक से बन नहीं रहे, तो उससे भी अगर आप 1 अदद डबल रोटी का स्लाइस शामिल करेंगे तो आपकी जो स्टिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करें। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसमें 1 अंडा डालेंगे। अंडा डालने से ये होता है कि कबाब आपके बहुत अच्छे बनते हैं और अच्छे से बाउंड होते हैं। अगर आपका मसाला बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया है और आपको लग रहा है कि मसाला बहुत ज़्यादा पानी पानी हो रहा है, तब आप अंडा इसमें शामिल ना करें, वरना ये आपका मसाले के कबाब बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। हम इसमें एक्स्ट्रा ऊपर से प्याज शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो एक्स्ट्रा कबाब होंगे उनको फ्रीज़ करेंगे। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो आप इसके अंदर ऊपर से कभी भी कच्ची प्याज इस्तेमाल ना करें, वो फ्रीजिंग के अंदर अजीब सा टेस्ट दे देती है और आपके शामी कबाब ख़राब हो जाते हैं।
اس طرح سے شامی کباب بنانے کے بعد آپ اس کو ایزیلی 1 مہینے کے لیے فریزر میں اسٹاک کر سکتے ہیں۔ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے پس چکا ہے۔ اب ہم نے ایک پلیٹ لی ہے، پلیٹ کے اندر ہم نے ایک برش کی مدد سے چاروں طرف اچھی طرح سے آئل لگا لیا ہے۔ آئل لگانے سے کباب آپ کے چپکیں گے نہیں اور یہ آسانی سے الگ ہو کے فریز ہونے میں آسانی ہوگی۔ ہم یہاں پہ کچھ کباب کو فرائی کر لیں گے اور جو باقی کباب ہوں گے ان کو فریز کرنے والے ہیں، اس لیے ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل لگایا ہے۔ اس کو آئل لگا کے ہم کبابوں کو فریزر میں رکھ دیں گے۔ 1 گھنٹے رکھنے کے بعد ہم کوئی بھی کنٹینر لیں گے، اس میں کباب رکھیں گے، اس کے اوپر آپ کوئی شاپر لگا سکتے ہیں، اس کے اوپر دوسری لیئر لگائیں گے، پھر اس کے اوپر شاپر لگا کے تیسری لیئر لگا کے اس طرح سے آپ ان کباب کو کافی عرصے کے لیے فریز کر سکتے ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا ہاتھوں کو آئلی کر لیں۔ آئلی کرنے سے آپ کے کباب جو ہیں ہاتھوں میں اسٹک نہیں ہوں گے اور اس طرح سے آپ 1 بائی 1 تمام کباب بنا لیں۔ کباب بنانے کے لیے آپ کباب شیپر آتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بالکل ایک سائز کے کباب بنیں گے، لیکن الحمدللہ میں ایسے ہی تمام کباب ایک شیپ میں بنا سکتی ہوں۔ کباب آپ اپنی مرضی سے موٹے، پتلے، چھوٹے، بڑے جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، جس طرح کا آپ کو شیپ پسند ہو وہ بنا لیں۔ تمام کباب ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم ایک انڈا لیں گے، اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ انڈے کو مکس کرتے وقت ہم نے ہلکا سا اس میں نمک شامل کیا ہے اور ہلکی سی کالی مرچی شامل کی ہے۔ آپ چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں ورنہ آپ کی مرضی ہے، اور آپ چاہیں تو انڈا لگا کے فرائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انڈا کھانا پسند نہیں ہے تو آپ ویسے بھی فرائی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے انڈے والے کباب کھانا زیادہ پسند ہے، اس لیے میں نے اس کو انڈا لگایا ہے۔ فرائی پین میں ہلکا سا آئل شامل کریں گے۔ کباب فرائی کرتے وقت بہت زیادہ آئل شامل نہ کریں ورنہ کباب آپ کے آئلی ہو جائیں گے۔ اگر آپ نان اسٹک پین استعمال کر رہے ہیں تو ہلکے سے آئل کو ہر طرف اچھے سے اسپریڈ کر لیں۔ اب 1 بائی 1 تمام کباب شامل کریں اور ان کو جب ایک طرف سے اچھے سے سک جائیں تو دوسری طرف پلٹ لیں۔ اس طرح آپ کے تمام مزیدار شامی کباب بن کر تیار ہیں۔ کباب بڑے مزے سے بن جاتے ہیں، کھانے میں بڑے ہی مزیدار بنے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی بھی ایسا اسپائس شامل نہیں کرنا پڑا جو ہمارے گھر میں اویلیبل نہ ہو۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کباب بنانا بہت مشکل ہے، ہم کس طرح سے بنائیں گے، گھر میں کباب کون بنائے، اکثر فریزنگ والے کباب استعمال کرتے ہیں، لیکن جو فریز والے کباب ملتے ہیں وہ ہائیجینک لحاظ سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور آج کل ویسے بھی کووڈ-19 چل رہا ہے، تو کوشش کریں کہ گھر میں ہی اچھی سے اچھی چیز بنائیں اور آپ کباب بنا کے جب بھی فریز کر کے رکھیں، اس کے مزیدار سے برگر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کے مزیدار سے رول بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی سردیاں اور اکثر لیٹ نائٹ کچھ کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ کباب فرائی کر کے کھا سکتے ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، یہ کباب کھانے میں بڑے مزیدار بنتے ہیں اور جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بنا لیں آپ اور کافی سارے ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں تو آپ 1 مہینے کی جان چھوٹ جاتی ہے اور آپ اس کو مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کھانا پکاتے وقت ہمیشہ اہتمام کریں کہ آپ درود شریف پڑھ کے کھانا پکائیں جس سے آپ کا برکت والا کھانا بنے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔